In LA and studied under Dr. Rafi. She is a Hafiz of the Quran. She has won first place in Quran competition in California. She recites, teaches Quran, and gives speeches all around the world. Please welcome Talabat to invite her up. لیلة القدر محمد فاطمه ای خدا مشتاق یارم یارمت ای خدا مشتاق یارم یارمت ای سلام انبیا بر زینبت از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه. از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه. اعوذ بالله من همزات الشیاطین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العرش العظیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام علیکم خدمت حضار محترم. اعلام سوگواری رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. اول به امام زمان مجد الله شریف و بعد همه شما عزیزان. صحبت از بانوی زهرا فاطمی سلام علیها هم کار خیلی راحتی، هم شاید محال. راحت بودنش به این دلیل هستش که شاید راحت بودن صحبت کردن راجع بهشون به خاطر این هستش که خیلی فضیلت‌های زیبایی داشتن، فضیلت‌های بسیار زیادی داشتن و سخت بودنش به خاطر این هستش که انقدر ابعاد وجودی این روح بزرگ، این روح مجرد انقدر پهناور بود و انقدر درک نشدنی هستش که کسی این توانمندی رو نداره که راجع به بانو صحبت کنه. یعنی هر کاری هم ما بکنیم یا کم گفتیم یا کامل نگفتیم یا اصلا بی خود حرف زدیم، اصلا حرفایی نمیدونیم چی باید بگیم گفتیم و من دقیقا الان تو همین صندلی داغ همین احساس رو میکنم. کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در احادیث داریم کانت اذا دخلت علی النبی صلی الله علیه و سلم قام الیها، نمیفهمد قام لها، میفهمد قام الیها. کسی که وقتی که وارد مجلسی میشد و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم حضور داشتن، حضرت تمام قد بلند میشدن، نه برای ایشون، به سوی ایشون.
یعنی خیلی فرقه بین این لها که منشن نشده و الیها که ذکر شده. اگر کسی از جمله من حقیر به خودش این جرأت رو میده که راجع به ایشون کلامی بگه فقط به خاطر اینه که ایشون شناسایی بشه به عنوان یک الگو، مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم که خداوند در قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، اسوه حسنه هست، الگوی حسنه هست پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما. خانم فاطمه زهرا علیه السلام هم برای ماها یک الگوی کامل، یک اسوه کامل هست و نه فقط برای بانوان و نه فقط برای خانم‌های مسلمان، بلکه برای both genders، مرد و زن، ایشون یک اسوه کامل هستن، به خاطر که خیلی از وظایف دینی که بین دو جندر هست، خانم‌ها و آقایون مسلمان هست، مشترک هست. بنابراین همونطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما خانم‌ها الگو هستن، خانم فاطمه زهرا سلام علیها هم برای آقایون یک اسوه کامل هستن. تمام این وظایف دینی که حالا مهمترینشون رو ما بخوایم مثلا علم، knowledge، عقاید، علم یا فضایل نفسانی اگر بگیم این چند تا هستن که از مهمترین کاتگوری‌های وظایف یک مسلمان به طور کامل هست. خب این مشترک هست بین زن و مرد. و شاید بشی به خاطر همین ما می‌بینیم که در قرآن هم خیلی از آیات هستن که اصلا جندر مهم نیست از دیدگاه خداوند. مثلا سوره مبارکه احزاب خداوند می‌فرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. یعنی که اصلا خدا نمیگه مردی، هر دو را اتفاقا تو این آیه منشن میکنه، زنان، مردان مسلم، زنان مسلم، مردان مؤمن، مردان مسلم. تقوا دارن، خاشع هستن، چه زن چه مرد، اونایی که صدقه میدن، اونایی که همه رو منشن میکنه که اتفاقا بفهمونه که اصلا فرقی نیست در رسیدن به اون اوج کمال بندگی، فرقی بین بندگان نیست، فرقی بین زن و مرد نیست. هر کی که به این مقام برسه، ولی اینکه زن باشه یا مرد باشه، خداوند خودش خداوند پرپیر میکنه، تهیه میکنه، آماده میکنه برای اونها از جانب خودش مغفرت و great reward، اجر عظیمی. یا اینکه ما داریم در قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اون گرامی ترین شخص از دیدگاه خداوند اون کسی هستش که به اون مرحله تقوا و پایتی رسیده. اگر بزرگان دینی ما خانم فاطمه زهرا علیه السلام رو همتای قرآن نامیدن، یعنی اون نزدیکترین چیز به قرآن، ببخشید میره بالا میره پایین، صدام نمیرسه. It's not my fault. Can tighten it maybe. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام بفرستید. اگر بزرگان دین ما خانم فاطمه زهرا سلام علیها رو همتای قرآن نامیدن، یعنی the closest thing that comes to قرآن. قرار من یه مقدار انگلیسی بگم، ببخشید اگر تسلط به هیچ کدوم از این زبان ها ندارم. اگر همتا نامیدن به خاطر اینکه وسع بهره برداری ما، روش بهره برداری ما
از قرآن و از خانم فاطمه زهرا همتا نیست. یعنی همه ایکولی، همه به طور یکسان بهره نمیبریم از این دو نعمت الهی. قرآن میفرماید که هذا بیان للناس و هدی و موعظة للمتقین. میفرماید که برای بعضی عام میگن خدا، برای ناس عام، برای مردم عام، هذا بیان للناس، مثل این گفتمان، مثل این سخنرانی که من الان دارم میکنم، ممکنه الان شما بشه فردا اصلا یادتون نباشه. خداوند میفرماید این قرآن منم برای بعضی همینطوری، یه گفتمانی، یه گفتاره، ولی برای افراد دیگه‌ای هدی و موعظة للمتقین، برای اونایی که پایس هستن، متقین، دیگه این میشه چراغ هدایت، این میشه دیگه راه و مسیر رو داره دیگه خداوند این از این راه نشون میده، از راه کلامش، قرآنش داره نشون میده. بنابراین ما مثل هم بهره نمیبریم. وجود خانم فاطمه زهرا سلام علیها هم همینطور هست. ما از ایشون، از وجود ایشون به عنوان الگوی کامل، بهره برداری ما متفاوته. وقتی میگن که همتای قرآن خانم فاطمه زهرا سلام علیها قرآن هست، به خاطر همینه، چون ما متفاوت از ایشون بهره برداری میکنیم. امام حسین علیه السلام و امام صادق علیه السلام از هر دو داریم که قرآن رو به 4 بخش تقسیم میکنن. میفرمایند که بخش اول قرآن رو از قسمت پایین نابگیریم بریم بالا، میفرمایند عبارات قرآنه که عامه، همون که گفتم هذا بیان للناس، همه میشنون، مثلا همه این توانمندی رو دارن که بتونن مستمع قرآن باشن. دوم اشارات قرآنه، اون یک قدم میاد بالاتر، یعنی یه موقعی میبینید که دیگه بهره برداری بیشتر میشه، بیشتر میفهمن، اشارات قرآن رو میفهمن، به اضافه عبارات، حالا اشارات هم یک سری میفهمن. یک سری دیگه میان بالاتر، بخش سوم لطایف قرآنه و اون قسمت اعظم، یعنی قله اعظم قرآن که دیگه حقیقت قرآنه، اون بطن قرآن هست، اون رو دیگه مخصوص انبیاست. یعنی فرق میکنه از ناس تا انبیا، کتاب همون کتابه، همش نوره، ولی من چقدر میفهمم از قرآن این متفاوته، بین مردم متفاوته. خانم فاطمه زهرا سلام علیها هم همینطور هستن. بخش اول سیره ایشون که همون عبارات نامیده شده رو یه سری مردم عام ممکنه بفهمن. بخش دوم رو که اشارات هست رو خواص میفهمن. بخش سوم که لطایف وجود ایشون هست، سیره ایشون هست رو اخص میفهمن و بخش چهارم حقیقت فاطمی رو فقط مخصوص انبیا هست. و خب تاریخ هم خیلی اینو زیبا به ما نشون میده. وقتی که امام علی علیه السلام رو مظلومانه دستمند زده بودن و به مسجد میکشونن تا اینکه به اجبار از ایشون بیعت بگیرن، خانم فاطمه زهرا سلام علیها دست حسنین رو میگیره، امام حسن و امام حسین علیه السلام اجمعین، میگیره و میبره سر قبر حضرت رسول سلام علیها که اونجا شروع بکنه به نفرین کردن، لعن کردن. سلمان تو مسجد میگه که من 2 ستون مسجد رو دیدم که داره میلرزه و هنوز تازه شروع نکرده بودم. و امام علی علیه السلام به سلمان میگه که سلمان فاطمه رو دریاب، چون من 2 طرف مدینه رو میبینم که داره میلرزه. ببینید سلمان 2 طرف مسجد رو میبینه، تازه سلمان میبینه که داره میلرزه، بخاطر اینکه چی بزرگ که لعن بفرسته بر این اومد. ولی امام علی علیه السلام 2 طرف شهر رو میبینه که داره میلرزه. تمام این درجه بندی بستگی به اون طهارت وجودی من داره، من و شما داره. هر چقدر طهارت بیشتر باشه، لا یمسه الا المطهر، هر مس کردن یعنی نزدیک شدن، یعنی رسیدن، هر چقدر طهارت وجودی ما بیشتر باشه، بهره برداری ما از این 2 نعمت الهی، قرآن و خانم فاطمه زهرا سلام علیها به عنوان یک الگوی کامل‌تر بیشتر میشه.
لذا این استفاده از سنت ایشون، از سیرت ایشون بستگی به ما داره. نه ایشون اومده و رفته و مثل یک نور زندگی کرده، ولی من چقدر میتونم از بهره برداری کنم بستگی به خودم. بزرگان میفرمایند که بانو صدیقه طاهره ریسمان آویخته خداست. خداوند میگه تو قرآن واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این حبل الهی که به سوی شما آمده رو صفت بچسبین و متفرق نشین، ازش جدا نشین. این طناب ناگسستنی، اون که طنابه که ول نمیکنه، ما این که چقدر میتونیم نگه داریم این طناب رو، این ریسمان الهی رو. این ریسمان، این طناب یا میتونه قرآن باشه، یا میتونه پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه، یا میتونه اهل بیت علیهم السلام باشه، از جمله خانم فاطمه زهرا سلام علیها. و تمام این درجات که الان مطرح کردیم، لطایف، اشارات، عبارات، اشارات، لطایف، حقایق، تمام اینا اگه از پایین بگیریم، این همش بستگی به قد و قوای وجودی من داره که من تا کجا این طناب رو میتونم نگه دارم. یعنی این حبلی که آویخته است از آسمان. و ما در حدیث از ثقلین داریم که طرفی به ید الله تعالی، یعنی یه طرف این طناب و این ریسمان به دست خود خداوند هست تو حدیث از ثقلین، و یک طرف دیگرش هم آویزانه، یعنی اون برای خدا گرفته، این طرفش هم آویزانه که خدا به ما دست میده به اینا بچسبین، به این حبل بچسبین. یعنی بچسبین یعنی چی؟ قابل دسترس ماست، ولی این بهره برداری متفاوته و بستگی به خودمون داره. یعنی اینا، این که میگم دسترس ماست، یعنی اینا ولی ما هستن. ولی یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما مثلا در نظر بگیریم این مثلا ولی خدا، یعنی اگر مثلا این سه تا چیز اینجا باشه، خب من اینو بذارم اینجا که بتونم دمیسشوی کنم، وقتی که تمام فاصله بین دو تا چیز برداشته میشه، یعنی اگه من این سلمای زولست بردارم و این طرف به این طرف کاملا بچسبه و دیگه هیچ چیز ما بین این دوتا نباشه، میشه ولی. یعنی هیچ چیز دیگه حائل نباشه، هیچ فاصله نباشه، این دیگه بچسبه، کاملا به این بچسبه، اینطوری میشه ولی خدا. چطوری بچسبه؟ با علم و با عمل. وقتی انقدر من به اون کمال رسیده باشم که اون درجه علمی رو گرفته باشم و بعد با اون علمم، از طریق اون علمم عملا خودم بچسبونم به خدا، این میشه ولی خدا بودن. و این جایگاهی هستش که خانم فاطمه زهرا سلام علیها داره. موالات یعنی این، یعنی در جوار بودن، یعنی وسال نیملونن. خانم در فاطمه زهرا سلام علیها در حدیثی میفرمایند نحن وسیلة فی خلقه، میفرمایند که ما اهل بیت وسیله ارتباط، همون ریسمان که گفتیم اگه یک طرفش به دست خداست و یک طرفش آویخته است و خودشون میگن که ما این حبل هستیم، امام علی علیه السلام فرمایند ما این حبل هستیم، یعنی این حبل ما اینو بچسبیم بیایم بالا، چون الگو یعنی این دیگه، یعنی من ببینم، یاد بگیرم، عمل کنم. و نحن خاصت و محل قدسه، و ما اهل بیت علیه السلام برگزیدگان پاک و مقدس پروردگار هستیم. و نحن حجت و فی غیبه، و ما حجت خدا هستیم برای مردم. بنابراین اگر ما هر سال این ایام فاطمیه رو میگیریم، اگر ما هر سال ایام فاطمیه رو محترم میشماریم و برای بانو برنامه میگیریم، فاطمیه میگیریم، برای این نیستش که فقط بیایم زیارت رو بخونیم و سینه زنی داشته باشیم، گریه‌ای بکنیم، که اینا همش خوبه و همش واجب و همش هم وسیله و رسیدن انشالله. ولی وقتی که ما میخوام یک الگو رو بشناسیم، در حقیقت یعنی باید به اون سیرت این خانم آشنا بشیم، یعنی اون توحید خانم رو بفهمیم، استقامت ایشون رو بفهمیم، دفاع ایشون از امام زمانش رو بفهمیم، نه شوهرش، امام زمانش. برای امام زمانش اینطوری میسوخت، نمیگفت شوهر من، گفت امام من، حجت من. و اینا رو بفهمیم و بعد انشاءالله عالمان
از ایشون پیروی کنیم. یعنی به خاطر این معرفت اشک بریزیم، اشک با معرفت بریزیم و اینکه مقام ایشون رو درک کنیم. اگر امام هادی علیه السلام میفرمایند که نحن حجج الله علی الناس، ما وسیله های خدا هستیم برای مردم، ما حجت خدا هستیم برای مردم. یعنی چه؟ ما اگر کسی با خدا کار داره میاد در خونه ما وسیله میشیم. و بعد فرمایند که و مادر ما وسیلة الله یا حجت الله علینا، حجت خداست برای ما. یعنی ما برای مردم حجتی، ولی ما وقتی با خدا کار داریم میریم در خونه مادرمون. یعنی انقدر مقام، انقدر ایشون رتبه داشتن. کسی که آیه قرآن رو به تصویر میکشه، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. خانم بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی گریه میکردن، بی‌تابی میکردن و تو همین زمان بود. 75 روز بیشتر که زندگی نکردم، حالا دیفرنتلی منشن شده، بعضی جا منشن شده 90 روز، ولی تو این 75 روز حضرت جبرئیل علیه السلام مدام، چون ذکر شده و کانت یعتیها، وقتی واژه کانه استفاده میشه در قرآن هم همینطوره، این مستمر رو میرسونه، دائم کنتینیوتی رو میرسونه. ایشون به صورت مستمر بر بانو وارد میشدن، مطالبی رو میگفتن، بانو اینا رو یاد میشنویدن، بعد به امام علی علیه السلام تکرار میکردن و آقا اینا رو املا میکرد و کتابت میکرد که شد مصحف فاطمه. و این علم و نالجی که تو این رفت آمدهای حضرت جبرئیل علیه السلام به خانم داده شد، اینا منتقل شد از جانب خانم فاطمه زهرا به ائمه بعدی. و به خاطر این هستش که اونا میگن که خانم فاطمه زهرا سلام علیها حجت خدا هست برای ما، به خاطر این مقام و این رتبه است. شاهدش هم دو تا من شاهد میارم، کلاممو ان شاءالله سعی میکنم تموم بکنم. یکی از شاهد این مطلب این هستش که امام صادق علیه السلام وقتی از مقام‌های بهشتی یا درجات بهشتی صحبت می‌کردن، یکی برگشت از ایشون سوال کرد که آقا این صحبت‌هایی که شما میگین که تو قرآن نیست، شما اینا رو از کجا میگین؟ از کجا منشن میکنه؟ و ایشون گفتن ما اینا رو از مادرمون یاد گرفتیم، از خانم فاطمه زهرا سلام علیها به ما گفتن. و مرحوم کلینی یک جای دیگه منشن میکنن که وقتی که امام علی علیه السلام برگشتن، برای بار دوم برگشتن تا لشکرکشی کنن برای جنگ صفین، یه خطبه‌ای دادن که ادرس میکرد یه شبهه که نام بلیورز، اونایی که کافر بودن گفتن که نه خدایی هست نه قیامت هست، و ایشون تو اون لشکرکشی داشتن این خطبه رو ایراد میکردن و کلامی که گفتن، حرفایی که گفته بودن یا پاسخی که داده بودن، خانم فاطمه زهرا سلام علیها همین جواب رو 25 سال پیش در خطبه فدکیه داده بودن، راجع به الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شیء. خانم 25 سال پیش همین صحبت رو کرده بودن. این ببینید این چقدر ایشون مقام داشتن. بانو حجت خدا بودن بر ائمه و به همین دلیل هستش که امام زمان ما عجل الله و شریف میفرمایند دختر فاطمه قدرت دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم الگوی نیکویی است برای من. چرا؟ چون تو حجیت دیگه رسالت مطرح نیست، نبوت مطرح نیست، فقط اون اسمت مهمه که خانم دارای اون اسمت بودن. و به خاطر همین تو زیارت آل یاسین به تمام مقام‌های حضرت حجت جلال الله شریف سلام میگن. سلام علیک حین تقوم، سلام علیک حین تقرأ و تبین، سلام علیک حین ترکع و تسجد. به خاطر ایشون تو هر مقامی برای ما حجته، به خاطر دارای اسمت تو هر مقامی اسمت هستن. خب همه اینا رو گفتیم که این معرفت انشالله یک نقطه از این معرفت حاصل بشه، ولی قصه اینجا تمام نمیشه. این مهم فقط نیستش که این معرفت حاصل بشه. ما گفتیم که خانم همتای قرآن. خب نقش قرآن چیه تو زندگی ما؟
از لحاظ علمی، یعنی بخوام اگه از دیده علمی من بنگریم، قرآن مایه بصیرته. هذا بصائر للناس، خدا خودش میگه تو قرآن مایه بصیرته بر مردم از لحاظ علمی. و از لحاظ عملی، از دیده عملی اگه بخوایم نگاه کنیم، چراغ هدایت و چراغ رحمت الهی است از جانب حق برای مردم. خب وقتی که این صحبت رو خداوند میکنن، یعنی که فقط این که این علم حاصل بشه، این فقط یک تیکه از کاره، یک قسمت از رسیدنه. تا عامل نشیم به اون علمی که یاد گرفتیم، به اون درجه و رتبه کمال علمی و دینی و مقامی و عبودیت نمیرسیم. بنابراین در درجه اول قرآن رو باید فهمید، در درجات خانم فاطمه زهرا سلام علیها رتبهشون رو باید فهمید و بعد باید با اون چیزی که یاد گرفتیم تو قرآن یا سیره و سنت خانم فاطمه زهرا سلام علیها باید عامل شد. و این دقیقاً همین معنای تعقل در قرآن که انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما این قرآن عربی فرستادیم تا شما تعقل کنید. تعقل کردن یعنی بفهمیم چی میگه خداوند و بعد عامل باشیم، یعنی دو تا بال پرواز. متاسفانه بین علم و عمل ما خب فاصله زیادی وجود داره و این دقیقاً اون نقطه ضعف بیشتر ما انسان ها همینه که میدونیم ولی این دونستن تا عمل کردن خیلی فاصله داره. لذا اون چیزی که من رو به اون کمال میرسونه، به اون رشد اعلی میرسونه، اینه که این مثال طهارت و این مثال یک زن کامل رو من بتونم درک بکنم انشالله در هر وادی از زندگی انشالله بتونم مثل ایشون زندگی کنم. حالا هرچند ایشون در حد آفتاب، ولی من حداقل در حد یه تیلایت که بتونم اول زندگی خودم و خانواده خودم رو انشالله منور کنم و بعد انشالله کم کم outside of my own territory توی محیط کمیونیتی خودم و انشالله یه ذره انشالله بیشتر. اگه ایشون الگو بود یه کاری کنه که ما الگو باشیم، بخاطر که الگو مقامش اینه که بیاد و تحول ایجاد کنه تو من. السلام علیک یا اهل بیت نبوت و معدن الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه رحمت الله علیکم و برکاته. أعوذ بالله من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum to our English-speaking audience. It's my honor to be here with you tonight. My condolences to you all. I've been asked to give a short summary of my speech in English so that you can benefit from tonight's program as well. I started by saying that speaking of Lady Fatima Salam Alayha is both very easy and close to impossible. It's easy because she has so many virtues, so many values, that it makes it easy for one to just concentrate on her values and talk all night about what she did and how she did and how all the things that presented her. And it's close to impossible because she was truly undefeatable. Her existential dimensions were so vast that it makes it almost impossible for us to even know her, let alone talk about her. And if one as pitiful as me fearlessly agrees to talk about her is simply because it's important to identify her as a role model. It's important to know that Allah subhanahu wa ta'ala, besides Quran, has left us with role models that have walked the path of worshipping Allah so that we can learn from the way they lived in this world. And also, I also mentioned that she's not only a role model for us women, but also for men, because a lot of religious duties in Islam is shared among both genders. And that's why we have a lot of verses in the Holy Quran in which Allah doesn't talk about any difference between the genders. For example, He says, "Inna akramakum indallah atqakum." The most highest, the most noble
noblest one of you is the, in perception of Allah subhanahu wa ta'ala, is the one that is most pious. So he talks about that degree of faith, or in Surah Al-Ahzab he talks about Muslimina wal-Muslimat wal-Mu'minina wal-Mu'minat wal-Khash. He talks about all different levels of faith, so that you and I can understand that it's not only, what he talks about is not only pertaining to gentlemen, and reaching that level of faith and piety is open for both genders. Therefore, if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a role model for all of us, as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, then Fatima Zahra salam alayha as well is a role model for all of us, regardless of our gender. Our religious leaders say that Fatima Zahra salam alayha is the closest thing that resembles the Holy Quran. The reason they say that is because the way we benefit from these two blessings, Quran and Banu Fatima salam alayha, is not the same. What determines how well I benefit from these two blessings is how pure I've made myself, how pure is, what's my state of purity as far as my faith. The more pure I am, the better I can benefit from both of these ni'mats, Quran and Ahl Bayt alayhimus salam, including Lady Fatima salam alayha. And if we honor this period every year, if we have Ayyam Fatimiyya for Fatima Zahra salam alayha every year, it's not merely for reading the ziyarat or talking about her and crying just for what happened to her, all the misery that she went through. All that is well and important, because it resembles how we feel as a Muslim or Muslim towards Ahl Bayt alayhim salam. It's all important, but the most important aim, the main goal here is to obtain that knowledge of Fatima Zahra salam alayha, to understand her rank, to understand that our 10th Imam, Imam Hadi alayhi salam, when he says Nahnu wasilatullah or Nahnu hujjatullah ala nas, when Fatima Zahra salam alayha hujjatullah alayna, is to understand that her rank is far beyond where Ayyam alayhi salam are in our life. Her closeness to Allah, the way she perceived Allah's unity, the way she how patient she was in the miserable times that she went through in her life, how she defended her Imam Zaman Ajalallahu Sharif, referring to him as my Imam, not my husband. What she did and how vivid she was about how she cares and how she defended her Imam. That's the lessons that we should get in the world that we live in. So first of all, to obtain this knowledge, inshallah, and hopefully to apply this. You guys have QA after speeches, or? Sure, we can have. If there's any questions about what I said. Yes, please go ahead. You just have to speak very loud because I'm very far from you. Assalamu alaikum. Alaykum assalam. It's not related to your, but it's related to the Fatima Zahra salam. I'm so sorry, I still can't hear you. I'm sorry. No, that's okay. My question is, I don't speak Farsi, sorry. No, that's okay. Only English, so yes. Yeah. My question is related to the Fatima Zahra. As I understand that you grew up here in US. In Europe and then here. Then here. Yeah. So my question is about the hijab. That how did you practice your hijab in this society? Because it's very, right now for our generation, it's very hard to practice, because I was born in Pakistan. Yes. I came from there, so it was not a problem for me. Yes. Our children who are grown up here, yes, they're having a problem. If you enlighten that part, that how they should do the hijab in school, protect themselves, it will go fast. Okay, I will try, inshallah. Yes, that is a very true statement. I wasn't raised in Iran, I was raised in Europe.
And as a child, my parents decided to move to United States, and I wasn't raised in a religious family. My parents, God, inshallah, give them all both of them, his maghfirah. They taught me how to pray, and we did the Sawm every Ramadan, and out of the 3 kids, I was the only one who maintained the practice. I can't say that it's anything that I did that Allah subhanahu wa ta'ala honored me with this hijab, because I don't know if I don't know that I was worthy. Allah knows that it's all a blessing from Him. But one day, I picked up the wrong tape as I was going to go for my jog. And it turned out to be a speech, not Cher singing. And I heard one statement. If I explain any further, of course it's going to take all night, so I will make it very, very brief. And with that one statement that was mentioned in Arabic, 4 years later, I learned that it was a verse in the Holy Quran, because I didn't speak Arabic and I didn't know the prayer that I didn't even really realize or knew what it meant. I had just memorized it and I was just practicing it. And that was my only link with Allah, is my prayer. And if one thing I recommend to all the youth is to keep that. You know, because inna salata tanha anil fahsha wal munkar. No matter what, where, keep that. I remember in the hospital, delivering babies, right in the middle of, that dirty uniform, or maybe it had blood on it, or I used to run into the locker room and still do my prayers. So maintain that, that is the most essential part of our faith, is our salat, our daily salat. So maintain that. But I heard one statement, and even though word by word I didn't know what it meant at the time, but my soul understood what it said. And from that moment, that one statement changed me. So it was a barakat, it was a ni'mat, it was a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. And I believe that every day Allah subhanahu wa ta'ala throws these blessings upon us. It's not that it just happened to me. It happens to every single one of us. Through when you see a flower blossom, when you see how green, different colors of green the greenery is, when you see the light that shines up on a child's face when you hand them a piece of chocolate or an ice cream cone. You see Allah. I saw Allah every time I delivered a baby. For a fish to turn into a human being, as soon as he took a breath, to me that was hujjah. So Allah presents us with different signs, isharat, what I just said, every single day. But we are too busy to stop and think, what happened? That day, what happened to me was nothing short of a miracle. I swear by it. I stood right there for 2 hours crying. 2 hours in the close vicinity of where I live. I stood there crying because I felt it being so truthful, and from that moment it changed my life. My body, I was wearing leggings and a t-shirt. My skin was telling me, cover me, from that moment. So it became so real to me that, and I didn't understand it, and I didn't have a mother that was religious that I could go to. I didn't have anyone in my family that I could go to and say, listen, I've experienced this and I don't know what it is. All I had was Allah. So I started writing letters. I started writing letters, letter after letter after letter after letter. And I am such an organized person. Everything I have, no matter which house we live in, I know where everything is. But I cannot find one of those letters, so I think they all got delivered to Allah. And I started telling him that
if you're calling, because the verse that I heard was this, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum, which means that all those of you who have faith, I don't know why he addressed me by a moment, but he said, if you believe, if you accept the invitation of Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet, only then you're given true life. So at that moment I realized, oh my God, does that mean I'm dead now? Because I don't know anything about my Lord and I don't know anything about my Prophet. Honestly, that's what I felt. So I asked Him to rejuvenate me. I told Him, if you're telling me I'm dead, then show me a path for me to become alive again. Because I've got 3 small kids and they need a mom. And He did. He listened. From one class to next class to next class. I couldn't even, my eyes would not even work. I didn't know how to hold a book from right to left. Immediately I would turn it this way. I couldn't even read the Arab on the Quran. I had to leave O, like English O at the bottom, or flashes where there was you hit O. I had to make my own comments in order for me to read, to be able to even read Quran, let alone understand it. So, as pitiful as I was, I couldn't do all this by myself. So it was a ni'mat from Allah. And when something is penetrated into your soul so deeply, when you believe, no one can take that away from you. No one. And I used to, be a role model for the other side at that time when this happened. I was always wearing designers. People looked at me and they decided what they're gonna shop for. That's what in my community, in my family, that's who I was. As soon as God came, He took all those things away and He came with a army of Malaikatullah, and He just fulfilled my heart, and He's the prettiest thing in my heart. And I thank Him so much for being there. I hope and I'm worthy to keep Him as my priority goal, inshallah, today, tomorrow, and till I die. I hope that answered your question. You're welcome. Anybody else has a question? Any other questions? Can you give us a little bit of your background and what you did as a profession and Yes. what you do now, just so... Of course. So I went through my schooling very quickly. I was 16 years old and done with 2 years of my college. I got my first bachelor's degree when I was 18. I delivered babies underwater. I went to USC Medical School and became a midwife and delivered babies underwater. When my children were younger, my husband wanted us to live in Iran part of the year because he wanted them to be brought up with the traditions of Iranian traditions and the education and the background and all that. As undesirable as it was to me, we did it. And there was a reason for all that. I understand it now that Allah subhanahu wa ta'ala wanted to pull me away from my comfort zone so that He can enter my life, because maybe I couldn't hear Him as loudly as I could when I was pulled away from everything. While in Iran, I helped a lot of underprivileged moms, and alhamdulillah, that became the base of one of my friendships with a very close friend of mine who lives in this community part of the year. So I worked for the underprivileged. I did deliveries, and I did my OB for the underprivileged, which was the most rewarding jobs I ever had in different communities. And then I started, like I said, Allah took me from one class to next class to next class. In 2.5 years, I was privileged to become a Hafiz of the Holy Quran. And that class took every bit of energy I had, maybe 16, 18 hours a day I was studying. It was a complete Quran class, tafsir, vocabs, all the Arabs, what they meant, and on top of everything, memorization of the Holy Quran.
in Farsi language, which was really challenging. As our children grew up, my son got accepted to MIT after his high school graduation. We moved the whole family to Boston. There, I had no desire to follow with my profession anymore because I felt a need that there was a lack of education as far as the Quranic studies, so I started having little classes at my home, Quran classes for the younger generation that came to our home every week on Wednesdays, and we did Quran there in that class. I also started teaching children, and we had classes for college students, MIT kids, Harvard kids. They all gathered together every other week, and we had Quran classes, Quran sessions for them, mosque programs. And then as we moved here, because my daughter got accepted to UCLA, so it was time for us to move for the sake of the third one. Then here, all I do is I work for God. And I asked him that before. I said, make me worthy enough to work for you. I want to help my imam. And I hope that my deeds are accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. But all I do now, Monday through Saturday, through Sunday, sometimes I have one Sunday off every month, but every day, alhamdulillah, I have different classes. All the 8 different age groups. We have a class online that people from all over the world join. We have this lady from Pakistan, actually Afghanistan, excuse me. She joins us in our Quran class. So once I moved to Los Angeles, I started teaching Quran to those that were interested, to the ladies that were interested to do hifz. And we started from the beginning. Besides Ma'idah, they have 2 pages to finish from Surah At-Tawbah. So alhamdulillah, this 4 years, I believe. It took us 4 years for them to finish up to Surah At-Tawbah. I have a class Saturdays for about 30 kids, 2 classes actually. 30, 40 kids that I teach Quran to them. Alhamdulillah, we had our first Quran competition in California. I believe, I'm not sure if it was just California or in that region more vastly, but Alhamdulillah, it was the very first Quran competition in Southern California, and Alhamdulillah, that was our gift to our Imam Zamana Jalal Sharif. That was on Nime Shaban. And that's it. Quran classes, Nahj al-Balagha classes at Masjid al-Zahra, the first Thursday of every month. And I hope Allah accepts it. But I don't work as a midwife, or I don't deliver any more babies. I work for him. Any other questions?